بسم الله الرحمن الرحيم قل ورتو يا من يرزقكم سوک رزق در کئی تاسو تا من السماء دا اسماننا والارض او دزمکنا من يملك السماء یا سوک دے مالک دغوگنو والابصار او دسترگو ومن يخرج الحي او سوک رو باسی جوندی لرا من المیت د مرنا ويخرج الميت او رو باسی مر لرا من الحي د جوندینا ومن يدبر الامر او سوک انتظام کئی د کارونو فسيقولون الله نظر دے چوائی بدی اللہ وقل ورتو یا فلا تتقون یا تاسو نیری گئی دا اللہ نام فذالکم اللہ دکرنگی اللہ ربکم رب دستاسو فماذا بعد الحق نسدی پس دا حقنا پس دا قرآننا الا الضلال مگر گمراہی دا فانا تصرفون کم طرف تاڑول شیطاسو کذالک دارنگی حقت کلمت ربکا ثابت شوی دا وینا دا عذاب درفستا علی الذین پاغ کسانو باندی فسقو چی وطلی دی دا کی دینا فسقو چی فاسکان دی انہم لا یؤمنون چی یقیناً دی ایمان نراوڑی قل ورتو یا هل من شرکائکم آیا اشتد شرکان استاسنا من یبدو الخلقا آغا سوک چی پیدا کولو کی پاول زلبانے ثم یعیدو بیا دوبارہ پیدا کی قل اللہ ورتو یا اللہ یبدو الخلقا پیدا کی مخلوق لرا پاول زلو ثم یعیدو بیا دوبارہ بے پیدا کی فانا توفکون کم طرف تاڑول شیطاسو کم طرف تا دککڑے شویتاسو